Zdravo svima, ja sam Darko, vi gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Nalazimo se u Leskovcu na strelištu firme DDA Commerc Kanona. Na poziv našeg gledalca smo ovde i testiramo pištolj koji je svima vrlo dobro poznat. Jedan od najpopularnijih pištolja na svetu, austrijski Glock 17 u kalibru 9 mm. Glock je porodica austrijskih pištolja koji se proizvode u istoimenoj fabrici u Austriji. Prvi model pištolja Glock 17 je proizveden 1980. godine. Oznaka 17 predstavlja 17. patent Gastona Glocka, konstruktora ovog pištolja i osnivača fabrike Glock. Nakon otpora tržišta u prihvatanju pištolja jer je ram bio polimerski, to jest plastičan, nakon testiranja i uvida da se radi o neverovatno izdržljivom oružju, popularnost modela postepeno raste. Prvi vojno-policijski korisnik Glocka 17 je logično bila Austrija. Kako je vreme prolazilo, sve više zemalja se opredeljuje da im službeni pištolj bude upravo Glock 17. Danas se Glock svih evolucija koristi kao službeni u preko 60 zemalja sveta, što puno govori o kvalitetu ovog pištolja. Mi vam danas predstavljamo četvrtu generaciju pištolja Glock 17. Za razliku od treće generacije, njega odlikuju promenljivi umeci na rukohvatu kako bi se podesio veličini šake strelca, agresivnija tekstura na ramu za bolji hvat, dupla opruga povrtog mehanizma, kao i mogućnost prebacivanja utvrđivača okvira na levu stranu pištolja. Dužina Glocka 17 je 202 mm, visina 138 mm, dužina cevi 114 mm i težina svega 710 grama. Evo kada pogledamo ovaj pištolj, pre nego naravno što krećemo sa nekom daljom manipulacijom, prvo proverimo da li je oružje prazno ili pretpostavljamo da je napunjeno. Na utvrđivaču okvira izbacujemo okvir, povlačimo navlaku nazad, vizualno proverimo da li nema metak, nekoliko puta za svaki slučaj, okinemo u bezbednom pravcu, znači pištolj je prazan. Kada ovako pogledamo, svima je dobro poznat ovaj oblik Glocka. Bilo to da li ste ga koristili, pucali sa njim ili ste ga videli na filmovima, na igricama, nebitno, to je jedan od najpopularnijih, ako ne najpopularniji pištolj na svetu. Ovako kad pogledamo, dizajn je vrlo jednostavan, jer u jednostavnosti se krije i neka funkcionalnost. Vidimo naravno metalnu navlaku, na navlaci vidimo nišane, kod Glocka možemo da vidimo da nema sistem 3 tačaka kao kod svima dobro poznatog CZ 99, već imamo jedan ovako ovaj oblik, gde uđe prednji nišan sa tačkom i vrlo je lako nišanje. Kao što možemo da vidimo, udarač je sakriven. Nemamo udarač sa spoljašnje strane, već je udarač unutar same navlake, takozvani striker fire. Je pištolj u tom režimu. Zatim kada pogledamo ovako sa strane, vidimo naravno utvrđivač okvira, vidimo ram pištolja, vidimo spuštač navlake. Ono što je vrlo zanimljivo i što je po meni mana, jer sam ja levoruk strelac, što su ove kontrole samo na jednoj strani. Vidimo na drugoj strani ne postoji utvrđivač okvira, to jest ne postoji spuštač navlake, međutim utvrđivač okvira verovatno može da se prebaci, da bude na drugu stranu za levoruke strelce, tako da je bilo lakše oslobađanje okvira. U okvir Glocka 17 staje 17 metaka i naravno u kalibru je 9 mm. Mislim šta reći, odlično leži u ruci, vrlo retko se dešava da pištolj ima bolju ergonomiju, možda recimo neki takmičarski, ali Glock nije džabe na tako dobrom glasu. Odličan pištolj sa odličnim hvatom, okidač vidite, mali hod, reset okidača, bolesno dobar, fenomenalno oružje. Kada raslabamo Glock 17 za čišćenje, prvo naravno vadimo okvir.
Okvir je polimerski, kao i ram pištolja. Provjerimo da li nema metak u cevi. Okinemo u bezvodnom pravcu. Da bi rasklopili Glock 17, vrlo je prosto. Samo malo povučemo navlaku nazad i na ovim ovdje, kako ih nazovem, zarezima, sa obe strane, jednostavno prosto uhvatimo, povučemo navlaku vrlo malo nazad, ovako da se bolje vidi. Vrlo malo povučemo nazad, povučemo te zareze na dole i jednostavno spustimo navlaku sa rama pištolja. Vidimo unutra mehanizme. Zatim skidamo oprugu povratnog mehanizma. Vidimo kakva je ta opruga, znači vrlo, vrlo kvalitetno. I prosto vadimo cev napolje. I pištolj je rasklopljen i spreman za čišćenje. Sklapanje je još prostije nego rasklapanje. Jednostavno uzimamo navlaku, vraćamo cev, stavljamo oprugu povratnog mehanizma i jednostavno na same šine navlačimo navlaku, pištolj je sklopljen i spreman za dalju upotrebu. Da probamo naravno i preciznost pištolja Glock 17, na 10 metara koristimo PPU metak. Pa da vidimo. Evo kao što možemo da vidimo na 10 metara pištolj Glock 17, 9 mm. Evo vidimo grubu pogodaka. Odlično, previše precizan pištolj. Malo je gruba pogodaka višlja, verovatno zbog mog nišanjenja, ali mislim šta reći, ipak je to Glock. Glock 17 četvrte generacije odlikuje dobra preciznost, pouzdanost, dugi vek trajanja i funkcionisanje u svim vremenskim uslovima. Pravi radni pištolj koji neće izneveriti svog korisnika. Veoma brzo se rasklapa i otklanjaju se potencijalni kvarovi, jer kompletno raskupljen se sastoji od svega 33 dela. Kada bi želeli da ispričamo sve o pištolju Glock 17, ova epizoda bi trajala 10 sati, jer s obzirom da je ovo jedan od najpopularnijih i najkorišćenijih pištolja na svetu, za njega ima brdo literature. Ono što je za vas bitno je to da je ovo odličan pištolj koji jednostavno besprekorno funkcioniše. Također na tržištu postoji bezbroj delova kojima možete modifikovati Glock 17 prema vašim ličnim zahtevima. Ukoliko ste zainteresovani za kupovinu, Glock 17 se u prodavnicama u Srbiji kreće oko 650 €. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko vam se sviđa ovako nešto, naravno prijavite se klikom ovdje, pratite nas na društvenim mrežama i podelite ovaj video sa vašim prijateljima. Na kraju želimo da se zahvalimo firmi Canona Commerce na gostoprimstvu ovdje danas na njihovom strelištu.